Bienvenido bienvenido al canal. ¿Cómo están todos? Bendiciones. Estamos haciendo ahora reciclaje, plásticos. Estamos reciclando. Vamos a hacer una canastita de frutas. Saludos y bendiciones. Gracias por estar aquí al canal de Rosana Iglesias. Somos de Panamá, somos indígenas de la comarca de Cunayala. Saludos y bendiciones. You got the whole world pressing your face, and when you look around, all you see are stars. What they say, they don't know. It's like a paper cut that seems to grow until all that hurt seems to feel like oh, you're down on your knees and over your head, all the bad memories play over again, and heaven only knows how far it's really gone. You're down on your knees with your heart on your sleeve, and heaven only knows. Your nightmare, nothing you can say, so you scream out, but no one hears your cry. Can't remember when you feel so alone, nothing left to do, so you go get stoned, and when you look around, all you see are stars. You're down on your knees and over your head. No. Ya mi mamá, ya le falta poco para terminar. Estamos reciclando. 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 Estamos recic
Hola. Estas son florecitas, frutas de plástico. Fruta de plástico. Oren por mi mamá, por su salud, todo lo que hacen. Para todos ustedes, gracias por suscribirse al canal. Suscríbanse al canal para ver todos los contenidos y manualidades de mi mamá y reciclaje. No boten nada de plástico, se transforma en plástico. Bueno, eso es todo. Me manda saludos, suscríbanse al canal, gracias. Y nos veremos en el otro capítulo de Rosana Iglesias.